बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं किंजा आलम। नाजरीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और सियासी जमातों के मौक़िफ़ पर। आज मेरे साथ मुख्तलिफ तज्ज़िया नगार मौजूद हैं जो अपने अपने नुक्ता नज़र से मामलात का जायज़ा लेंगे। और आज की हमारी ख़ास मेहमान एक बासलाहियत और मुतारिक शख्सियत है जो ना सिर्फ एक एडवोकेट हैं बल्कि प्रेसिडेंट इंसाफ लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एडवाइज़र लीगल वर्किंग ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, लीगल एडवाइज़र ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड, मेंबर ऑफ इमरान खान लीगल टीम। मैं खुशामदीद कहती हूँ मोहतरमा हिना जावेद इकबाल खान, एडवोकेट हैं जो हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक ठाक। आप बहुत खुशामदीद आपको। बहुत शुक्रिया आपका और शमाल न्यूज़ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, सीनियर तज्जियाकार सरदार तोकीर सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। उसके बाद हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मुतीब अहमद सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप तीनों को एक बार फिर मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा मैम, आपकी तरफ सबसे पहले मैं बढ़ती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी, तो आप एक एडवोकेट हैं पेशे के लिहाज से, फिर आपको कैसे ख्याल आया सियासत में आने का और किस तरह से आपने अपना माइंड इस तरफ भी किया? देखिए, यहाँ से स्टार्टअप तो मैं यहाँ से लूँगी कि इंसान जब बच्चा होता है तो वो उससे या तो टीचर पूछती है, घर वाले पूछते हैं, या उसका एक विजन होता है कि जी मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, एडवोकेट बनना है या कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करना है। तो मैं शुरू से, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप बाहर का है, मैं पाकिस्तान में तो पली बड़ी नहीं हूँ, मगर वहाँ पे मेरे पास कुछ करेंसी थी पाकिस्तान की, तो उसमें कायदे आज़म में देखा करती थी। तो एज़ टाइम पासेस तो मैंने देखा कि कायदे आज़म है और उन्हें काला कोट पहना होता है। फिर मैंने सर्च किया, फिर मुझे लगा कि मुझे कायदे आज़म बनना है। कि एक बच्चा होता है, उसको होता है कि जी ये एक फेम होता है कि यार ये बंदा है, बस ठीक है मुझे ये बनना है। फिर करते करते मैंने एफएससी किया, मैंने पाइनल से एफएससी किया है, मुश्ताक गनी साहब के स्कूल से किया। ही इज़ आल्सो माई मेंटोर और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सियासतदान भी हैं। तो बस वहाँ से स्टार्टअप हुआ। फिर मैंने मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल में किया, फिर एमबीबीएस में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से छोड़ा उसको कि नहीं, मुझे आई वांट टू वेयर ब्लैक कोट, आई डोंट वांट टू वेयर वाइट कोट, क्योंकि बचपन से आपकी एक ख्वाहिश थी। जी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे बस अल्लाह ने ये प्रोफेशन देना था, शायद लोगों की मदद करवानी थी। मैं कायदे आज़म बनी, तो कायदे आज़म जब एडवोकेट थे उसके बाद सियासतदान भी बने, तो फिर मेरा बनना भी लाजमी था। यही बात है। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने क्रिटिसाइज नहीं किया इस चीज़ पे कि वो आपको डॉक्टर बनाना चाह रहे थे और आपने फिर ये एडवोकेट और फिर इस तरह से? एक्चुअली माई फादर इज़ एन आर्मी ऑफिसर। उन्होंने पूरी ज़िंदगी आर्मी में गुजारी है और उन्होंने हमेशा चाहा है कि मेरे बच्चे कुछ बने, तो वो उन्होंने कभी उस तरह पे फोर्स नहीं कहा। माई मदर वांटेड कि मैं कुछ मतलब डॉक्टर बनूं, बट नाउ शी इज़ नो मोर देन 22-3 इयर्स वो अल्लाह ताला के पास होती हैं। पर उनको भी था कि इसने जो ठान लिया ये करेगी। चलें, बस वो किस्मत में था, उस पर हम क्या ज़्यादा डिबेट करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी लॉयर हूँ, कामयाब लॉयर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट की मैंने फ़ाइल भी जमा करवा दी है। मोस्ट ऑफ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि इतने आप यंग एज में आपने वकालत और फिर इस तरह पे, और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ सियासत और फिर वकालत भी करती हूँ। मेरा सियासत में कैसे आप फिर आपका माइंड बना? 2007 से जब मैं खुद स्टूडेंट थी, मेरा रुझान स्टार्ट हो गया था इसके। मुश्ताक गनी के स्कूल में मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, लेक्चरशिप भी वहाँ पे किया है, मैंने बोर्ड क्लासेस पढ़ाई हैं। बस उनको देखा देखी, मिसेस मुश्ताक को देखा देखी, बस वो एक चीज़ पहले से थी, कीड़ा था एक अंदर, तो बस वो करते करते फिर इमरान खान का, आपको पता है कि इमरान खान की मैं वैसे भी सपोर्टर थी जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी। बस जैसे ही ये हालात आपके सामने आए हैं और क्रूशल टाइम आ गया पार्टी में, कुछ लोग भाग गए, कुछ छुप गए, कुछ ने लिख कर दे दिया, प्रेशर इतना ज़्यादा था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद ये अब टाइम है कि मुझे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान के लिए। बेसिकली आई जॉइन दिस पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ इमरान खान। अच्छा मैम, और भी बहुत सारी पार्टीज थी ना, PMLN है, PPP है और बहुत सारी हैं, तो आपने PTI को ही क्यों ज्वाइन किया? कोई खास वजह? एक्चुअली जो मेरा विजन है ना, जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, वो एक बंदे के साथ मैच करने लगी जब मैंने
स्क्रॉल स्टार्ट की अबाउट इमरान खान, तो मुझे लगा कि यार मेरा ये विजन या मेरा ये जो थिंकिंग है इस बंदे के साथ मैच करती है. दैट इज़ वाई आई चूज इन दिस पार्टी. ये इस तरह नहीं हुआ कि मैंने पीटीआई ऐसी आंख बंद करके कर लिया और स्पोर्ट स्टार्ट कर दिया. एक जो बाशऊर बंदा होता है ना, इमरान खान वाली बात है कि जी पढ़े लिखे लोग, तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम है कि आप ना पैसों के पीछे जाते हैं ना ऑफर्स के पीछे जाते हैं, आप अपना शऊर इस्तेमाल करते हैं. डेफिनेटली एक एजुकेटेड लेडी है या कोई भी मैन की मैं बात कर लूँ, वो तब तक मेरे नज़रिए में पार्टी ना चूज़ करे, ना ही जब तक उसका ख़ुद का जो विज़न है वो किसी पार्टी के मंशूर से ना मिलता हो. तो मेरा मंशूर, मेरा विज़न कायदे आज़म के बाद अगर किसी को हिट किया तो वो इमरान खान साहब थे, तो मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली. बल्कि उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऑफ़र की और फिर मैंने ज्वाइनिंग स्टार्ट की और मैं लेबर विंग की आज प्रेसिडेंट हूँ. डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद इंसाफ लेबर विंग की हूँ मैं, मजदूरों की. अभी आपने कहा बशऊर, जी जी, आजकल शऊर का बड़ा ये चर्चा है. लोग कोई कहते हैं पेट नहीं भरता इससे, कोई कहते हैं शऊर है क्या. जी जी, ये तो बेफजूल. बेसिकली पूछा जाता है शऊर है क्या, है क्या देखिए आपके नजरिए में जिस तरह आप शऊर क्या, सीएम से बात शुरू हुई थी ना, जो हमारे सीएम है उनसे बात शुरू हुई, तो ये शऊर है क्या. देखिए शऊर वो चीज़ है जो आपके साथ मैच कर जाती है, जिस पे आपका समझ बूझ स्टार्ट हो जाती है जहाँ से. ठीक है, शऊर एक ऐसा प्लांट है जो आपको हाई अप से नहीं डाला जाता, उसका आपको बीज पहले डालना ज़रूरी होता है. तो इमरान खान साहब ने मैं बाबर इमरान खान साहब की बात करूँगी, मैं कायदे आज़म को भी मैं मानती हूँ, मैं कायदे आज़म की मैं बात कर लेती हूँ. चलें, कायदे आज़म ने भी हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें. सर सैयद अहमद खान ने वो बीज बोया टू नेशन थ्योरी का, ठीक है. उसके बाद उसमें इलामा इकबाल ने अपना जितना इनपुट किया, फिर कायदे आज़म ने अपनी एफर्ट्स की. तो वो जो शहूर उस टाइम पर सर सैयद अहमद खान ने किया, उसको कायदे आज़म ले के चले. टू नेशन थ्योरी की बात मैं कर रही हूँ इस टाइम पे जब हम खुद ग़ुलामी की ज़िंदगी एक बड़े सगीर पाको हिंद में गुजार रहे थे, तो वो उन्होंने हमें शहूर वहाँ से दिया. हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ग़ुलाम थे, हम ग़ुलामों की औलाद हैं, हम ग़ुलामों की औलाद हैं. वो ग़ुलामों ने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया. आज 70-75 साल बाद आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पे आपको आज़ादी नज़र आ रही है. फिर वही ग़ुलामी की तरफ हम जा रहे हैं. ये लड़ाई अपनों के साथ है. पहले लड़ाई हमारी मज़हब के साथ थी. टू नेशन थ्योरी मज़हब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे रखा गया था. अच्छा, ना कि आपने कहा कि आप बाहर से कहाँ से थी. मैं मस्कत में और फिर फ्रांस में. अच्छा, वहाँ से तालीम जी, मेरी वहाँ से तालीम है. अच्छा, तो ये सियासत में इमरान खान की क्या ऐसी, यानी कि कोई चीज़ देखी जो आपको वो बहुत ज़्यादा फेयर. अच्छा, ही इज़ वेरी फेयर टू. वो तो इमरान खान साहब का तो खैर अपोजिशन वाले वो भी उस वक्त कहते थे कि भाई ये बंदा तो अच्छा है, लेकिन देखिए मैं इसके साथ अपनी बात करूँ ना, मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, शायद मैं ज़्यादा मुझे फेम मिल गया है. मैं पॉलिटिक्स में, तो वो बंदा तो उसको मुझे लगता है कि फेम तो उसने मुझे, मैं 92 में काफ़ी, मैं बहुत छोटी थी जब उसने वर्ल्ड कप का वो एक आप लोगों को ताज पहनाया था, 92 का वर्ल्ड. हाँ जी. तो मुझे नहीं लगता कि उस बंदे को शोहरत की या फेमस होने की ज़रूरत थी. वैसे ये बात नहीं है कि वो ज़्यादा एकदम ऊपर इसलिए आ गए कि दो पार्टियों से लोग जो थे वो उनके तंग हो चुके थे, और एज ए थर्ड ऑप्शन वो जब आए जी जी, तो अवाम ने उनको वेलकम किया, ना कि उनकी अपनी एक, ठीक है क्रिकेटर तो थे ही, एक स्टार तो थे ही, टोटल इससे डिफरेंट था ना. हाँ, डिफरेंट था टोटल कि भाई दो पार्टियां ही बस आ जा रही हैं. थर्ड ऑप्शन अवाम के पास आया तो उन्होंने एकदम उसको बस आपने मेरी वाली बात कर ली है ना. अवाम जो चाहती थी उनको एक लीडर मिल गया. जैसे मैं जो चाहती थी, मैं स्टेप इन नहीं हो सकी हूँ, मैं वो शायद स्ट्रगल नहीं कर सकी हूँ, इमरान खान ने की, तो मैंने इमरान खान को ज्वाइन कर लिया. अच्छा, तो आपने वही वाली बात मेरी वाली कर दी ना कि हम लोगों का विजन जो है वो मैच करता है. एज अ थर्ड ऑप्शन नहीं कहेंगे, एज अ फर्स्ट ऑप्शन कहेंगे. थर्ड ऑप्शन कभी आप चूज़ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में. अगर देखें ना, साइकोलॉजी भी कहती है कि आप हमेशा उसी चीज़ को चूज़ करते हैं जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होती है. वो चाहे आपको शुरू में मिल जाए या एंड में मिले, वो आप जब आपको लगता है कि ये जी हाँ ये वो चीज़ है जो मैं चाहता था, दैट इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन. लेकिन मैम उस टाइम पे तो दो पार्टीज ऑलरेडी PMLN PPP की बात हो रही है, ठीक है थी. तो खान साहब तो इससे पहले तो सियासत में उनका कोई रोल नहीं था. तो उस वक्त वो आए, आपने कहा फर्स्ट ऑप्शन उनको ले, तो उस वक्त लोगों के पास तो ये थर्ड ऑप्शन पे ही थे. तो लोगों ने कहा होगा कि ये हम इनको टाइमली देखते आ रहे हैं, तो अब यही है, देखते हैं अब ये क्या करते हैं. तो फिर ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है. लोग तंग थे ना, आप लोगों के मुताबिक लोग तंग थे. लोग तंग थे, तो फिर लाजिम बात है उन्होंने कहा था कि ही इज फेयर मैन. बिल्कुल, बाकी पार्टीज के लोग भी कहते थे तो अवाम की आवाज थे ना, अवाम की आवाज है, तो फिर अवाम की आवाज. और वो खुद भी ये कहते हैं कि जब मैं सियासत में नहीं भी था तो फिर भी मैं अवाम के
ان کی مدد کرتا بالکل تھا, ان کے کرتے کام تھے. کرتا تھا. سیاست سے پہلے شوکت خانم ہے, سیاست سے پہلے کرکٹ ہے, ان کی اس وہ سے بات بہت ہے ساری کہ چیزیں میں ہیں. وہ جو ہے وہ چندہ بھی جمع کرتا تھا بہت ساری. تو اس کیا پھر لوگ یہ چیز دیکھ کے, میں آپ کو اپنی بات کر رہی ہوں, اگر مجھ جیسے کہ فالوورز اگر آپ دیکھیں ود ان 1 year اتنے زیادہ ہو گئے جسٹ بیکاز آف عمران خان. اٹس ناٹ ایز فالوورز ہمیں بھی دے دینا. اچھا تو آپ نے پھر کیا کیا آگے؟ سوری, آپ نے جب آپ کی گورنمنٹ آ گئی, ابھی یہاں پہ کے پی میں آپ کا آپ کا 3rd ٹینیور ہے نا, ایگزیکٹلی, تو بہت ساری یہ Most of تنقید ہو second رہی term. ہے کہ بھائی نہیں ہو رہا کام ان سے, یا انہوں نے کام نہیں کیا, تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ کے پی کے کو, اور ابھی یہ جو جتنے بھی الحاق کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے کے پی کے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے اس ٹائم پہ عمران خان کا سب سے زیادہ کے پی کے میں ہے, کیونکہ یہاں پہ باشعور لوگ رہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور غیرت مند لوگ ہیں, اور ان کو سب سے بڑا تھریڈ ہی ہے. تو وہ اور کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے بجٹس روک لیتے ہیں, ہماری بہت سارے ایسی اسکیمز ہوتی ہیں جس کو وہ اپروو نہیں کرتے ہیں, اور اپنے آپ دیکھیں اپنے جو انہوں نے ایک منی فرانس جس کو کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اٹلی کہا ہوا ہے, پتہ نہیں اٹلی کا اگر شہر بھی ہے ایک, وہ جو پانی میں تیرتا ہوتا ہے, اکثر وہ میں نے دیکھا بھی ہے سردیوں اور گرمیوں کی بارشوں میں پنجاب وغیرہ کو بنتا ہوا, وینس کا وہ شہر میں نے بنتا ہوا دیکھا بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو زیوم کرتے ہیں کہ اس سے میچ کرتے ہیں اس کنٹری سے. مگر ہمارا سب سے بڑا جو اس ٹائم پہ بحران ہے نا, وہ یہی ہے سیاست کا, کہ آپ کے جو صوبے ہیں, جو ہمارے جو ایسے عناصر پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے, آج وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. بلوچستان دیکھ لیں, آپ کے پی کے دیکھ لیں, آپ ایک صرف سندھ کو فوکس کر میم کے. دیکھیں 3rd ٹائم آپ کی گورنمنٹ ہے نا کے پی میں, آپ کے پہلے وزیر اعلیٰ آئے, اب آئے ہیں, تو یہ عوام, کچھ لوگ تو پھر یہی کہتے ہیں کہ سوائے نعرے مارنے کے انہوں نے کیا ہی کیا ہے. تو کوئی ایک کام ہمیں کے پی کے کا بتا دیں کہ جو آپ کی حکومت میں آپ کے سی ایم صاحب نے کیا ہو یا کروایا ہو. دیکھیں موسٹ آف ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں, آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری آر بی ٹی کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. اس طرح مختلف سکیمز ہیں, جو غریب ہیں, بیواں ہیں, ان کے لیے سکیمز نکلی ہیں. ہمارے مختلف جو یو سیز ہیں, ان میں جو ہمارے جو چیئرمین وغیرہ ہیں, ان کے کچھ پروجیکٹس تھے وہ فلفل ہو رہے ہیں. یہ اس طرح پہ, کیونکہ کے پی کے انڈسٹریل میں ہمارا جو بحران ہے, وہ اس میں اگر ہم دیکھا جائے ہزارہ, تو وہ اس میں آپ کی انڈسٹریز اس طرح پہ نہیں ہیں اور پیچھے بھی ہیں. تو ہماری جو چیزیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں, علاقوں میں پانی پہنچانا, صفائی کا ہونا, بیسک ضروریات پوری کرنا, تو ہم لوگ گلیاں پکی کرنا, تو وہ الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا کام تو نہیں ہے, یہ ایم پی ایس کا کام تو نہیں ہے. نہیں کام تو نہیں ہے یہ, مگر ہمارے وہی ورکرز ہیں جو اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں, اور انہی ایم پی ایس سے ہی لے کے کا یہ کام نہیں ہے گلیاں پکی کرانا. یہ لوگ اس پہ لگ گئے ہیں کیونکہ فنڈز جو تھے وہ انہی لوگوں کو مل رہے ہیں. حالانکہ ہم, یہ خان نے یہ کیا تھا کہ ہم بھائی اس کو چینج کریں گے, ہم پاور نیچے تک لائیں. ایگزیکٹلی, لیکن وہ بلدیاتی نظام انہوں نے اس بھی وقت نہیں کیا نا, انہوں نے بھی تو نہیں کیا ایکچولی ہمارے, لیکن پاورز نہیں دی, وہ فنڈز اوپر ہی آتے ہیں, نیچے تک پہنچتے ہی نہیں ہے نا. فنڈز ہمارے ایم این اے ایم پی ایس تک نہیں پہنچتے ہیں, تو آپ باقی بات کیا کریں گے. اتنا تو پہنچتے ہیں نا, ان کی یاشیاں تو چل دیکھیں, نہیں ان کی یاشیاں کیا چلے گی, آپ کو مفت مل رہا ہے. ہمارے جو جتنے ایم این اے, یہ ایم پی ایز وغیرہ ہیں, سب کچھ ان کو پیٹرول مفت مل رہا ہے, بیوروکریسی کو مفت مل رہا ہے, سارا کچھ مفت مل رہا ہے. ایسا ہے, اس میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی فنڈ دیکھیں وہ تو ساروں کے لیے نا, وہ تو ایم پی ایم این اے کے پروٹوکولز ہیں, وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, وہ تو سارے اس جتنے بھی آپ لوگ تو تبدیلی کے سلسلے میں آئے تھے. دیکھیں تبدیلی آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو فری ہینڈ مل رہا ہوتا ہے. اس تبدیلی میں ہم صرف ریزسٹنس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, کے پی کے میں آپ کو اچھا میم, ایک منٹ سر, میڈم ایک منٹ, جی جی, آپ میں کے پی کے کو ابھی فری ہینڈ نہیں ہے آپ کو. سنیں دیکھیں بات پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پروجیکٹس کے لیے ایم این اے کو کون سا پروجیکٹ دے رہے ہیں, علی خان صاحب کو کون سا پروجیکٹ ملا ہے اب تک, یا کون سی, وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو ایم پی اے کا بھی وہی والی بات ہے کہ جو آپ ہری پور دیکھ لیں, ایبٹ آباد کی بہت ساری چیزیں دیکھ لیں آپ, اس میں اپنی طرف سے یہ لوگ اسکیمز لا رہے ہیں اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں. یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے, اٹس ناٹ کہ آج حکومت آئی ہے. اور آپ مجھے بتائیں نا, 70 سالوں سے یہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, 70 سالوں میں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ میں یہ ان پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں, میں آپ سے کوشچن پوچھ رہی ہوں. ان کو اگر 70 سال میں کچھ نہیں کر سکے, تو ہمارا ٹینیور 5 ایئر کو 15 ایئر اگر آپ کہتے ہیں, تو اس میں سے بھی 1 سال, پھر 2 سال, اور اب آپ حالت دیکھ لیں. وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب ہمارے پاس ہے, پنجاب میں تو ہم کام کر رہے ہیں. وہ مریم نواز صاحبہ کہی ہے, دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سی ایم ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ اگر ہم نہ کہیں تو شی از ہولڈنگ آل دا تھنگس.
देखिए कंपैरिजन कर लें ना, केपीके को देख लें, पंजाब को देख लें, यहाँ के सीएम साहब को देख लें, वहाँ की सीएम को देख लें, वो तो काम अमीर है, कहाँ हो हमारे- रहा है? वो तो अब वो अमीर है, हमारे- 11 हमारे- जहाज भी ले सकती हाँ है, जी। ये तो नहीं ले सकती। जहाज लिया भी है हमारा उन्होंने। सीएम तो नहीं ले सकता हमारा ना। सीएम जान- के अकाउंट में 3 लाख रुपए भी नहीं होंगे अगर आप चेक करवाएंगे। वो एक नॉर्मल बंदा है, ले मैन है वो बेचारा। लेकिन देखिए जो वो अभी सीएम वाले है हैं ना, तो ये पहले वाले तो 3 हो गए। सॉरी जी, अच्छा आपको मुतीब सर बिल्कुल- काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं, मैं सुन तो रहा हूँ। मुतीब सर आपकी तरफ भी मुतीब आते हैं साहब आप- परेशान है। नहीं वो अक्सर देखते रहते हैं, पहले सुनते रहते हैं फिर वो बोलते हैं। मुतीब सर आपकी तरफ आते हैं, आपने इतनी बातें सुनी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मैडम ने भी जिस तरह बताया, सरदार साहब ने भी बताया, लेकिन मसला ये है कि पहले मैडम ने शऊर की बात की थी। इन्होंने बोला था शऊर कायद आज़म ने दिया है, फिर उससे पहले सर सैयद अहमद खान ने दिया है। शऊर बहुत सारे लोगों का ऊपर रोल से- है। लेकिन शऊर बेसिकली इटसेल्फ, इसकी एक क्लियर डेफिनेशन ये होनी चाहिए ना, हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है। तो मेरी एक कैपेसिटी अपनी हाँ। अपनी है माइंड की। अब एक चीज को आप कितना ट्रांसपेरेंटली देख रहे हैं, दैट इज शोर। मेरे ख्याल से वो शोर है। एक लाइट है सामने, अगर उसका कलर वाइट है तो मुझे वो वाइट नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि मेरी चीजों का देखने का और अंडरस्टैंड करने का लेवल ये है कि मैं उसको वाइट ही देख रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे घुमा फिरा के उसको येलो करके दिखाया जा रहा है, उसको ब्लैक करके दिखाया जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में किया जाता है कि बंद कमरों में कुछ बात होती है और पब्लिक में कुछ बात होती है और दिखाया कुछ जाता है। अभी सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से बाकी पार्टीज का तो आप कंपैरिजन करके गलत कर रहे हैं ना, वो तो चोरों और डाकुओं की पार्टी है। मैं तो मैम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने ईमानदारों को चोरों और डाकुओं के साथ कंपेयर करना बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले वो एक बात अक्सर यूज की जाती है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। खान साहब, देयर इज नो डाउट कि उनकी ग्रेट पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रगल है, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ है, उनकी पर्सनैलिटी अपनी जगह पे है। लेकिन जिस टाइम वो हुकूमत में आ गए तो इसका मतलब है कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कुछ अवाम से, इन्होंने मैनिफेस्टो की बात की थी, उन्होंने बोला था मैं पुलिस में रिफॉर्म्स लाऊंगा। क्या पुलिस में रिफॉर्म्स आए हैं? फिर उन्होंने बोला था मैं जुडिशियल रिफॉर्म्स लाऊंगा, क्योंकि शी इज पार्ट ऑफ दिस जुडिशियल प्रोसेस। आपका जस्टिस सिस्टम इस टाइम 130वें नंबर पे, 30 साल तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। खान साहब के लिए तो मैडम ने बहुत स्ट्रगल किया है, अप्रिशिएट हर स्ट्रगल, हर जगह पे गई, हर जगह। लेकिन अब मैडम का कोई मसला आएगा, मैडम के पीछे वकला कम्युनिटी भी खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी है। जिस टाइम मेरे जैसे एक आम बंदे का मसला आएगा तो मेरे पीछे कौन खड़ा होगा? क्या मैडम ने कभी इस चीज पे बात की है? क्या मैडम ने ये जाके, जो जिस तरह से अभी जस्टिस सिस्टम की बात हो रही है, जस्टिस सिस्टम ने, क्या मैडम ने कभी ये बताया है कि जी क्या ये बताया कि हमारे जस्टिस सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं? अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कभी भी हमारे मुल्क में चेंज नहीं ला सकती। हमारे मुल्क में चेंज आएगी स्ट्रक्चर की वजह से, जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। यूएसए से फोन आ रहा है, यूएसए से मेरा कॉल शायद आ कोई रही सवाल होगी, पूछ रहे मैडम होंगे। से सवाल पूछ रहे होंगे। जिनको मैं देख लेता हूँ, कॉल पे लेते हैं, जी कॉल पे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका जवाब लेते हैं इनसे। हेलो जी, वाल साहब। अच्छा नदीम साहब, प्रोग्राम आप देख रहे हैं शायद? जी जी, अभी आपकी आवाज़ ना ऑन एयर जा रही है, ये लाइव प्रोग्राम है हमारा, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। जी जी प्लीज। अच्छा आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कोई? मैडम जो है, जी जी जरा इन्हें आप एक मिनट चुप कराएं। जी जी, जो आप बात करें, आप वॉल्यूम आहिस्ता करें ना आपने उसका। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, ये मैडम का मैं सवाल का जवाब देता हूँ। यूएसए से बोल रहा हूँ, नदीम खान। जी जी मुझे पता है, सुन रहे हैं ये। आप इन्हें पूछे ये कहती है नवाज शरीफ ने क्या किया है। जी जी नवाज शरीफ सुने, इन्हें पूछे पाकिस्तान के जितने काम है, अगर नवाज शरीफ के सारे काम निकाले, पीछे बचता क्या है? आप क्वेश्चन करें ना, आप प्लीज तो नहीं क्वेश्चन बचता। करें अपना। जी मैं क्वेश्चन का बचता ही आंसर तो देना कुछ चाह रहा नहीं हूँ। मैंने सुना है, अच्छा सुने ना, जी मेरी जी बात सुने। जी मैंने अपने इनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ये कहते हैं 70 सालों में उन्होंने क्या किया है। जी जी इन्हें पूछे, आज जो आप महफूज बैठे हैं, ये जो आइटम बम का जो टेस्ट किया था, जो एटम बम का वो किया था, अमेरिका ने कितनी बड़ी ऑफर की थी, तो नवाज शरीफ ने वो करके छोड़ा है। ये काम किसने किया है? पूरे मुल्क में मोटरवे के जहाज किसने बिछाए हुए हैं? ठीक है जी, आपका सवाल पूछते हैं, इंशाल्लाह देखते रहें, आपको जवाब मिलेगा जी। थैंक यू जी, थैंक यू नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। आपको मेरी वो बात ही नहीं समझ आई, मैंने जो बोला है। जी वो सुन रही हैं, बिल्कुल सुन रही हैं वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ के जितने काम है, अगर वो निकाले, समझ आ गई है, पॉइंट आ गया है। पॉइंट आ गया सर, आपका समझ पॉइंट आ गया। जी समझ आ गया है, समझ आ गई है। ओके ओके मैडम, आप समझ आ गई है ना? आप
ठीक है। वैसे पहले तो आप तो इनका अमेरिका पे जवाब इतनी देते तनकीद करते हैं, आज एक कॉल आई है तो आप इतना घबरा गए। सर घबराना पड़ता है ना। बिल्कुल। अच्छा सर, मुतीब सर की बात वो जाहिर है कंटिन्यू करते उनका- हैं। सर उनका आप अपनी question बात है। कंटिन्यू करें पहले ताकि जवाब दे आपको दें। आंसर मिल जाए, फिर उनका हाँ, जवाब आंसर दे देते दें हैं। प्लीज, इसका जवाब दे दें क्योंकि इतने इनका दूर से कॉलर उन्होंने जो कहा। आते हैं। जी कॉलर थे। नदीम साहब को सबसे पहले तो मेरा सलाम है, पाकिस्तानी हैं, फॉरेनर्स हैं, मेरे फादर खुद अब्रॉड में होते हैं, तो बड़ा एक दिल्ली एक लगाव भी होता है, दुख भी होता है, और जो बाहर के लोग होते हैं वो स्पेशली पाकिस्तान से बड़ा लगाव रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी में जो ये दिली मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, कंसर्न है जिस भी पार्टी के लिए है, मैं मैम रिस्पेक्ट सॉरी करती टू हूँ। कट यू, एक बात आपको बताऊं, ये एक न्यूज़ चैनल भी ये रन न्यूज़ कर रहे चैनल हैं, NK एनके न्यूज़ न्यूज़ वाले। चैनल कर रहे हैं, उसके अलावा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, भी है एनके ना शायद उसके। आपने देखा हो, लोगों की दर्द मंद के नाम से बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर मैं रहे नहीं हैं जानती, और बड़ी वाइब्रेंट अच्छा। पर्सनैलिटी है, तो अच्छा। वहाँ से बैठ के ये करते Very हैं। good। ये यहाँ चैनल चलें, चल रहा है ना, अच्छी NK बात है। न्यूज़ का। जहाँ से शहबाज गिल बैठ के पॉडकास्ट करते हैं ना, वहाँ भी आज। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो पहली बात तो ये है कि मैंने शायद जब वो बात की है इन्होंने शायद सुनी नहीं है या इन्होंने खींच ली अपनी तरफ। मैंने नवाज शरीफ का नाम नहीं, मैंने कहा किस पार्टी ने, मैंने कोई Structure। पार्टी भी जितनी बात भी नहीं आई की, हैं मैंने parties। नाम नहीं डेफिनेटली लिया। किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सारी पार्टीज, क्योंकि सिर्फ एक नवाज शरीफ की पार्टी उस टाइम पे काम नहीं कर रही थी, पीपल्स पार्टी भी थी, हमारे हमारे जो मौलवी हजरात हैं उनकी भी पार्टीज़ हैं, और डेफिनेटली आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो या नेशनल असम्बली में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पीटीआई की सारी सीट्स नहीं होती हैं, नून लीग की सारी सीट्स नहीं होती हैं, पीपल्स पार्टी की सारी सीट्स नहीं होती हैं, हमारे इधर मोर देन 200 सीट्स होती हैं, और मोर देन हमारे पता नहीं कितने रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, उनके हर एक बंदे का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद होता है। पाकिस्तान को चलाने का अब तक मेरा बात यहाँ रही है कि 70 से 75 साल हो गए हैं, हमने क्या अखज़ किया इस पाकिस्तान में सिवाय गुलामी के। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को बीच में हटा दें, उनके काम को है। हटा बचता क्या है दें, कि तो भाई ये सारे- मोटरवेज का जाल है, ये एटम देखिए, बम का बिल्कुल जो एग्जैक्टली धमाका हुआ मोटरवे है ना, तो वो कैसे होता, मोटरवे अगर वो है ना होते ना, तो? मोटरवे है डेफिनेटली, मोटरवे एलीट क्लास अच्छा के काम लिए है, जिनके पास गाड़ियां हैं उनके लिए है मोटरवे। एक बंदा जो साइकिल चलाता है, आई डोंट थिंक सो, या वो जो एक बंदा ये जो हाई रूफ में जाते हैं हम लोग जिसमें 600 रुपया देते हैं मोटरवे में, और बाकी लोग मैं लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जो लोग होगी, जो गरीब लोग हैं ना सर। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, डेफिनेटली सबके लिए है, मोटरवे अच्छा वो काम है। जो 600 रुपया देंगे तो मोटरवे से भी 600 रुपये में हम जाते हैं, और जीटी रोड से भी हम 600 रुपये में भी जाते हैं। बात रही ट्रैफिक की, तो जब से व्हीकल्स लोगों के पास आई हैं, पैसा आया है, कमाया है, लोगों ने पढ़ाई को तरफ रुझान गया है, तो लोगों ने अपने अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई किया है। अच्छा, थोड़ी तस्वीर कर दूं कि हम जीटी रोड से जाएंगे 600 लगेगा, जी, जी। लेकिन मोटरवे से जाएंगे तो 1000 लगेगा। ये क्यों टैक्सेस उन्होंने ज्यादा नहीं, वो तो कर दिए? लाजिम बात है, हाँ टैक्स जी। अभी तो टूल में आ रही हूँ, उसी साइड पे हाँ आ जी, रही हूँ अभी मैं, उस अभी पे, आ जी। रही हूँ, उसी साइड पे आ रही हूँ मैं, सिर्फ एक आम आदमी जी, की बात जी। कर रही हूँ फिलहाल। 600 लगता है दोनों वाली साइड्स पे, आई डोंट थिंक सो का बिग डील, ठीक है। सेकेंडली टूल्स प्लाजास जितने भी हैं वो पहले 100 था, करते करते अब 300 पे पहुंच गया। एक आम बंदा जो गाड़ी चला रहा है, जो बंदे लेके जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ गया है। सेकेंडली ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने आइटम बम, तो जिसने आपको ये तोहफा दिया है अब्दुल कदीर साहब, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ, ही इज़ अ वेरी ब्रेव मैन। आखिरी मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, उनके पास मेहरान गाड़ी थी, ठीक है, वो बीमारी से उनकी हालत आप देखी नहीं जा रही थी। मेरा तो मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रही इस टाइम पे, मैं एक बंदे की बात कर रही हूँ यार, उसने तुम लोगों को वो जिसने चीज दी है, तोहफा तोहफा गिफ्ट दिया है तुम लोगों को, और वो एक तरह से जिस तरीके से वो लेकर आए हैं उस फार्मूले को, इसमें तो तो कोई आप शक लोगों ने नहीं है। उसके साथ क्या किया, तो फिर पीछे तो कुछ भी नहीं बचता। उनसे पूछें कि क्या बचता है, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उससे भी अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो भुट्टो साहब ने ये इनिशिएटिव जी, लिया जी। था कि जहां पे स्टार्ट उन्होंने भुट्टो बोला से। था कि हम लोग बिल्कुल। घास खाएंगे लेकिन हम लोगों ने लेकिन एटॉमिक atomic पावर bomb बनना है। तो बनाना नवाज शरीफ बहुत बात की बात है, जी, जी, ये exactly। वो एग्जीक्यूशन उन्होंने मेरे के क्वेश्चन टाइम को पे थे। समझा नहीं है ना, वो हाँ, डेफिनेटली समझा। आई थिंक ही बिलोंग्स टू दैट पार्टी, तो Yes, ही ड्रैग दैट maybe, माय maybe। वर्ड टुवर्ड्स। हाँ जी, प्लीज आप अच्छा मैम, वो जी, कुछ मेरे आपसे ये मैं बात कर रहा था कि जुडिशियल प्रोसेस में हमारे रिफॉर्म्स कब आएंगे। आम बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में आम बंदे को इलाज नहीं मिल रहा, फिर उसके अलावा घर से आप बाहर निकले रोड पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। केपीके की स्पेसिफिकली मैं एबटाबाद की बात करूं, अगर हॉस्पिटल ठीक नहीं हुए, अदालतें ठीक नहीं हुई, आपका 50 लाख बच्चा केपीके में स्कूलों से बाहर है, 5 मिलियन किड्स आउट ऑफ स्कूल हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो फिर ये जो पिछले 13 साल की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर क्या मतलब इतनी ये परफॉर्मेंस है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जब इमरान खान साहब आए थे, कोविड आ गया था, उसके बावजूद आप देखेंगे कि इमरान खान साहब ने उनको बड़े तरीके से बैलेंस भी किया था, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी।
آج حکومت کا کام صرف پنجاب تک نہیں رہ گیا, یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ہر چیز کو انشور کریں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کے پی کے کا جی کے پی کے صرف پی ٹی آئی سنبھالے گی یا عمران خان. نو, آپ اپنی نالائکی, اپنی جو وہ کارکردگی جو آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ پی ٹی آئی کے زمرے نہیں ڈال سکتے ہیں. نہیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ تو صوبائی کا کام نہیں آ جاتا. نہیں دیکھیں صوبائی کا کام آتا ہے, مگر جب تک آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ہوتا کہ صوبائی صرف سی ایم جو ہماری بڑی محترم ہیں, ہماری مریم صاحبہ جو ہیں, کیا وہ سی ایم صرف ان کے پاس یا تو پھر خود زیادہ پیسہ ہے یا ان کے پاس شعور زیادہ ہو گیا ہے کہ پروجیکٹ سارے وہیں پہ ہو رہے ہیں, سارے وہیں سب کچھ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ بات سوچنے کی بات ہے نا, شعور میرے پاس ہے نا, میں شعور سے ہر چیز کو سوچ سکتی ہوں. لیکن میم سی ایم مریم نواز صاحبہ تو ابھی آئی ہیں نا, اس سے پہلے تو خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تب بھی تو صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تب کیا ہوا؟ اس وقت بھی بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ابتباد میں کیا, میں ایم این اے ایم پی ایز نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں ان کی جگہ پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں, نہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ میں کنٹروورشلی دیکھیں پارٹی کا سٹانس یہی ہے کہ جی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. ایک بات میں یاد کروا دوں, آپ کا جو ہے وہ پیرس نہیں بنا ابتباد, یہ پیرس بن بھی نہیں سکتا. نہیں مشتاق غنی صاحب نے کہا تھا نا. اچھا میم ایک خان صاحب کے لیے آپ نے اسٹرگل کی, سب کچھ کیا, خان صاحب رہا ہو گے, خان صاحب کا اگلا پلان کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ لازمی بات ہے, پارٹی کو آگے چلائیں گے تو صحیح. نہیں ملک کا کیا ہوگا, ملک پارٹی کو جب وہ اکٹھا کر کے دوبارہ میدان میں آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے, اس بار عمران خان صاحب کو بھی آپ دیکھیں گے. اچھا مطلب اس دفعہ کیا کوئی مختلف عمران خان صاحب ہوں گے؟ ایگزیکٹلی. تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, نواز شریف وغیرہ والے کہیں گے ہمارے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا ملک اسی جنگ میں الجھا رہے گا کہ عمران خان کو جب اندر کیا جائے گا تو آپ سارے عمران خان کے پیچھے ہوں گے, نواز شریف کو جب ان جنگوں کی وجہ سے آپ کو لگتا نہیں ہے, آپ کو لگتا نہیں آپ نے ایلیٹ کی بات کی, آپ کو لگتا نہیں ہے یہ انٹر ایلیٹ فائٹ ہے؟ اچھا ایک پوائنٹ اس کے ساتھ لے لیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, ان دونوں جماعتوں میں فرق کیا ہے اسٹرکچر میں؟ کس کے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ شعور کا فرق ہے, پلیٹ کا فرق ہے, بریانی کا فرق ہے. بریانی کا پلیٹ کا فرق ہے. پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں ان میں شعور ہے. شعور ہے. کیوں ان کو بریانی نہیں ملتی سر؟ ہم خود کھا لیتے ہیں بریانی, ہے خود اپنے پیسوں سے کھا لیتے ہیں نا, ان کو ملتی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے برگر شرگر ملتا ہو نا, بریانی. اچھا میم وہ مطیب سر کا یہی سوال تھا نا کہ آپ لوگوں کے پیچھے تو دیکھیں پھر وکیل وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں, عوام کو کوئی مسئلہ ہو جیسے آپ نے کہا تو پھر آپ نے عوام کے لیے جب سے آپ آئی ہیں آپ نے اب بولی ہیں آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں تو ایک ورکر ہوں, میں تو لازم بات ہے ایم این اے ایم پی اے والی جگہ پہ تو میں کام انشاءاللہ فیوچر میں آپ ہوں گی. اچھا وہ کویسچن رہ گیا تھا مطیب صاحب کا میڈم کہ جب عمران خان اب باہر آئیں گے پھر کیا ہوگا, تو نیا آپ نے کہا ایک نیا عمران خان باہر آئے گا تو سارا, اگر آ گئے تو, کیونکہ فی الحال تو کوئی چانس ہمیں نہیں نظر آ رہا, تو تب اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس یا آپ نے سنا ہے کسی سے؟ دیکھیں ان کا وہ جو منشور ہے ڈیفینیٹلی وہ منشور لے کے چلیں گے نا. پہلے بھی ان کو آپ دیکھ لیں, جیسے ان کو موقع میرا ان کے اوپر یہ جو جتنا بھی ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ سال کے اندر, تو آپ مجھے نہیں لگتا کہ وہ معاملات ہوتے ہیں. میم پہلے خان صاحب نے بولا تھا چیف آف آرمی سٹاف قوم کا باپ ہوتا ہے when he was in power, لیکن اب جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. تو کیا یہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, اب خان صاحب بھی پولیٹیشین ہیں, جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتے ہیں, اور جب یہ حکومت سے نکال دیے جاتے ہیں تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں؟ اگر میں اس کوشچن کو آپ کو اس طرح پہ بیان کہوں کہ کریں کہ عمران خان صاحب کا اقتدار سے اترنا ہی اس بات کو خلاف ورزی میں لانا تھا کہ ہر ادارے کو اپنا کام اپنے مطابق کرنا چاہیے, کسی کو پولیٹکس میں نہیں گھسنا چاہیے. تو یا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشچن بہتر ہوگا آپ کا کہ اس سے کہ پہلے وہ اقتدار میں تھے تو وہ ان کو مانتے تھے, اور جب وہ نہیں رہے تو وہ اینٹی ہوئے ہیں تو وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو کوشچن آئی تھنک یہ بیٹر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ اقتدار سے اتری تب کہ وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے. کوشچن از دیٹ. اب تک مسئلہ ہی یہ ہے ہمارا پی ٹی آئی کا کہ ایبسولوٹلی نارتھ پہ جب آپ دیکھتے ہیں, وہ تو کہہ رہے تھے میری اسمبلی چلاتے ہی ایک کرنل صاحب تھے, میں ایک کال کرتا تھا میری مطلب آپ کی بات سے یہ ہے کہ اب بھی ہماری حکومت وہی چلا رہے ہیں, منی جو ہمارا جو مارشل لا جو ہے خان صاحب کی اپنی ورڈنگ ہے نا آن ریکارڈ, انہوں نے بولا میں ایک کال کرتا تھا میری ساری اسمبلی کے معاملات ایک کرنل صاحب دیکھتے تھے. تو پھر وہ کرنل صاحب بھی آج انہی کی وجہ سے اترے بھی ہیں, وہ کرنل صاحب آج کدھر ہیں, کیوں نہیں معاملات کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی نہیں وہ اڈیالہ میں ہے نہیں, لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ان کے کرنل صاحب ہوں گے نا. اچھا سردار صاحب کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں, کمنٹس بھی آ رہے ہیں, اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم خان موجود ہیں, کہتے ہیں شی ہیو نو آنسر, جو انہوں نے کوشچن کیا جن کی کال آئی تھی, کہتے ہیں شی ہیو نو آنسر, جسٹ گالی گلوچ.
नहीं इन्होंने तो कोई खैर गाली नहीं शी इज मच रिस्पेक्टेड, वो एक अलग बात है। बिल्कुल लेकिन ऐसा अब ये है कि थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, सब कुछ हो गया, उनकी पूरी नदीम खान साहब की तो पूरी बात हुई है, उनका मैंने बताया, इनके न्यूज़ चला रहे हैं सबको, शायद उन्होंने सुना नहीं और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, किया उन्होंने, एप्रिसिएशन सुना नहीं, राज नहीं। मैम आप खवातीन की बात करती हैं, अब बाद में डॉक्टर वर्दा का मर्डर इकरा के साथ हुआ, ठीक है, तो आपने इन केसेस पे क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, मैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के पैनल में हूँ, इकरा मर्डर केस मेरे पास है, हमने उसमें बहुत वर्कआउट किया है, डेफिनेटली वो पॉलिटिकली नहीं है, उसको हम पॉलिटिकली लेंगे भी नहीं। चूँकि पीटीआई का बड़ा इंटरेस्ट भी था, बाकी पार्टीज़ का भी इंटरेस्ट था, क्योंकि इस टाइम पे हम फलाह बहबूद की बात करते हैं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं, तो हर पार्टी का ये होता है कि जी हमारा नाम हो, हमारा हो, मगर बीइंग अ लॉयर, सोशल एक्टिविस्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन के पैनल पे मुझे ये टास्क मिला था, और मैं तो उस वक्त तो मुझे केस हैंड ओवर नहीं हुआ था चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से, पर मैं बीइंग सोशल एक्टिविस्ट में गई थी वहाँ पे, मैंने उनके घर पे दुआ की, मैंने बच्ची का जनाजा देखा, दो कि मैं उससे पहले मैं अगर आपको कहूँ तो मैंने हॉस्पिटल में भी देखा, वो बयान करने वाली चीज़ नहीं है। वो जिस टाइम आप वहाँ गई थी तब हम भी मौजूद थे वहाँ पे। बिल्कुल, तो वो बयान करने की चीज़ नहीं है। वर्दा का जो केस है, तो वर्दा के केस में भी मैं फ्रंट लाइन पे रही हूँ, उनकी जो डॉक्टर इरम है या जो वो 7 जी बैठे हैं, उसमें जो रिपोर्ट हुई है उस पर भी मेरा बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल, डीसी साहब के साथ मेरी स्पेशली बड़ी मीटिंग्स रही, डीसी साहब ने इसमें बड़ा अभी कुछ आया नहीं है ना मैडम, अभी सीएम ने कहा था जीआईटी मेरी टेबल पे आ गई है, तो अभी मैं उसको पब्लिक भी नहीं किया, और हम देख रहे हैं ये सारे केसेस में, अभी डॉक्टर महविश वाला भी केस हुआ है, कुछ हासिल वसूल कुछ भी नहीं। देखिए डॉक्टर महविश वाला केस भी वो तो चले अभी आया ना, तो इकरा और वर्दा पे रहते हैं, डॉक्टर महविश का तो डॉक्टर वर्दा वाले केस पे सीएम साहब भी जब आए थे तो उन्होंने ही कहा था कि फाइल मेरी टेबल पे आ गई और फिर मैं देखूंगा, तो वो अभी तक मुझे लगता है टेबल पे। मैं इस पे मैं ये कह रही हूँ कि मैं वर्दा के केस में भी हूँ, मैं इकरा मर्डर केस पे भी हूँ, महविश चूंकि हमारे इसका नहीं है मगर हमने आवाज़ तो उठाई है अपने प्लेटफॉर्म से। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, शऊर रखें, किसी पे ट्रस्ट मत करें, सिवाय माँ बाप के अलावा आपका कोई भी नहीं होता। ये तालीम हमें देनी चाहिए, दीनी तालीम हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, हमें इस पे बड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई हैपन होता है तो उसकी जवाबदेह मैं हूँ, ये सोसाइटी नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है तो वो सोसाइटी नहीं है। देखिए कुछ चीज़ों में हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, अगर हम कहें कि ये सीएम नहीं कर रहा या वो फलां बंदा नहीं कर रहा, तो आप इस तरह का मौका आए ही ना, आप अपने आप को पहले सिक्योर करें। देखिए ये 2000 की सीरीज नहीं चल रही है, ये 2026 में हम चले गए हैं। ये बात मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा जी, क्योंकि देखें हादसात वाकयात, देखिए हादसात वाकयात होते हैं, ये तो हादसात वाकयात होते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप जाके रोक लें किसी को या नाज़रीन नहीं जी ये नहीं होगा, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं देखिए मैं वो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्दा की भी बात नहीं कर रही हूँ, आप शायद समझे नहीं है, मैं वर्दा की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इकरा की भी बात कर रही हूँ, मैं एक जनरली पैगाम दे रही हूँ कि ऐसे हादसात ना हों। मैं फिर जनरली मैं भी एक बात करूं, जी 258 रेप केसेस आए हैं केपी में, 258 रेप केस, एक कन्विक्शन हुई है, कौन जिम्मेदार है? डेफिनेटली हमारे जो डिपार्टमेंट है, डेफिनेटली वही है। ठीक है, और एक और बात भी मैं आपको बताऊंगी, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने चाइल्ड एट रिस्क पे बड़ा काम किया है यूनिसेफ के साथ। इन 2005 जब मैं खुद स्टूडेंट थी मैंने बड़ा काम किया, क्योंकि मेरी जो चाची थी वो वहाँ पे यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में लीड करती थी, तो मैं उनके साथ जाया करती थी बच्चों वगैरह को देखने के लिए। तो हमने बड़े बच्चों को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया जो कूड़ा करकट भी चुनते थे या जिनके साथ ज्यादती भी होती थी, तो आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ हम देखते थे वो बंदे पढ़ाई छोड़ के फिर कूड़ा करकट उठाते थे। तो ये देखें बात फिर वही वाली आ गई है, हम सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। मैं फिर बात करूँगी, मैं वर्दा की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो एक माँ भी थी, एक डॉक्टर भी थी, एक रिस्पॉन्सिबल एक शहरी भी थी, सिटीजन भी थी, एक बीवी थी, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक इकरा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात एक जर्नली बात कर रही हूँ कि आप अपने आप को खुद सिक्योर करें, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। यहाँ पे आपको भेजा नहीं गया दुनिया में कि आप दूसरों के शोल्डर पे रख के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, आपकी जिंदगी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। लेकिन मैम मगर जो ये हादसात नहीं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब इंसाफ जल्दी मिलेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है, इंसाफ जल्दी मिलेगा और सही मिलेगा, Exactly. फिर ये चीजों में कमी आएगी ना। नहीं, उनके कहने का मतलब आप अपने हकूक के लिए लड़ें, एलीट क्लास के पीछे इनके पीछे जाना, इनको फॉलो करना छोड़ दें। आप सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, आपकी क्या, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझे बड़ा फैक्ट है जो मैं निकली हूँ, मैं वर्दा के लिए मैं निकली हूँ, मैं इकरा के लिए निकली हूँ, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए,
ورنہ وکیل آئی تھنک کہ جب تک اس کے پاس کیس نہیں آتا وہ کہیں نہیں جاتا ہے. یہ ہماری پروفیشن ہے کہ آپ مطلب کریم آف سوسائٹی آپ کہہ لیں کہ ہمارا کوئی کیس دن میں 100 کیسز ہوتے ہیں, کوئی وکیل پیچھے نہیں بھاگتا, جو آتا ہے ہم اس کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں. مگر میں نکلتی ہوں کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, میں ان کے پاس جا کے کھڑی ہوتی ہوں, میں ان کے دکھ درد میں کھڑی ہوتی ہوں, میں ان کو لیگل ایڈ دینے کے لیے بھی تیار ہوتی ہوں, فری کاسٹ پہ ہوتی ہوں. مگر بات پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو خود سیکیور کریں. اور جہاں پہ اقرا مرڈر کیس رہی تو اس میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. آج وہ بندہ ابھی بھی اندر ہے, ٹھیک ہے. وردہ کیس جو ہے, اچھا میں ایک اور بات بھی کروں گی, وردہ کیس میں جو ہے انہوں نے شاپس بند کروائی, 1 ویک کے بعد شاپس کھل گئی, چلیں وہ لیگلی تھا کہ جی فلاں فلاں. میں 2 دن بعد میرے لوگ نہیں اس کی شاپ سے ہم نے شاپنگ نہیں کرنی ہے فلاں. آج آپ جا کے دیکھیں کسی بھی جگہ پہ آپ کو رش نہیں ملے گی, آپ کو اس بلے کی ہڈی پہ رش ملے گی. تو وہ عوام ہے, ہم تو نہیں ہے نا, آپ کی بات پولیٹیشین تو نہیں ہے. کمنٹ شامل کرتی ہوں کیونکہ کمنٹ زیادہ ہو چکے ہیں, پھر آپ کی بات پہ آتے ہیں. راجہ کیسر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں شعور وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو غلط اور صحیح میں تمیز کرنا سکھاتی ہے. بالکل سر, آپ کا بہت شکریہ کمنٹ کرنے کا. راجہ کیسر زیدی کہتے ہیں پاناما لیکس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, وہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں. راجہ کیسر زیدی کہتے ہیں فیئر کے فلیٹس کہاں سے آئے جو پیسے موٹر وے سے بچ گئے. یہ آپ مائنڈ میں رکھتے جائیے گا کیونکہ میں پڑھتی جاتی ہوں, آپ پھر اپنے مائنڈ میں. نایاب عالم موجود ہے, کہتی ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. راجہ کیسر زیدی کہتے ہیں موٹر وے تو بنا لیکن اتفاق فاؤنڈیشن کا سریا استعمال ہوا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نوٹ کا. شہباز چودھری ہمارے اینکر پرسن ہے شمال ایچ ٹی نیوز کے, کہتے ہیں سلام ہنا خان, سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو شمال ایچ ٹی نیوز کے سیٹ پہ. یہ ہمارے اینکر پرسن ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت انتظامی طور پر کیوں ناکام ہے؟ آپ مائنڈ میں رکھتی جائیں. رمضان فنڈز کو دیکھ لیں, ان لوگوں کو مل گئے جو مستحق نہیں تھے, مستحقین محروم ہیں. جب کسی بندے کو وزارت دی جاتی ہے تو اس کی اہلیت دیکھی جاتی ہے یا اپروچ؟ یہ ان کے سوالات ہیں. ملک عبدالرحمان الوی کہتے ہیں یہی شعور ہے, بدزبانی ہے. طلحہ ملک کہتے ہیں جیو جی. ارمغان عباسی کہتے ہیں نیا پاکستان کے بعد نیا عمران خان, واہ واہ. جو آپ نے کہا کہ اب آپ کسی اور عمران خان صاحب کو دیکھیں گے. اب ندیم خان ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ. ملک عبدالرحمان الوی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ماہانہ پینشن 4200 روپے تھی, چونکہ اسپیشل ہیں سیل نہیں تھے. سر آپ کمنٹ دوبارہ کر دیں, آپ کے کمنٹ کی سمجھ نہیں آئی. اچھا, ملک عبدالرحمان الوی کہتے ہیں گڈ لک, تھینک یو سر. طلحہ ملک کہتے ہیں خان صاحب نہ پاکستان کونین سے پروجیکٹ دیا ہے. طلحہ ملک کہتے ہیں نواز شریف پروجیکٹ پاکستان سے نکال دیں تو پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچتا. نواز شریف صاحب بھی پروجیکٹ ہے جی, خان نواز شریف کے پروجیکٹ پاکستان سے نکل جائیں تو پھر پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. طلحہ ملک کہتے ہیں بیسٹ جوک آف دا ڈے. ارمغان عباسی کہتے ہیں خان صاحب کی تبدیلی کیا ہے؟ اچھا میم آپ کی طرف آتی ہوں کہ آپ کا ایک نعرہ ہے نا تبدیلی کا, تو وہ خان صاحب بھی پرائم منسٹر رہے ہیں, ابھی تک بھی کے پی میں بھی آپ کی حکومت ہے, تو یہ آپ کے نزدیک تبدیلی کیا ہے؟ دیکھیں تبدیلی آپ لازمی بات ہے, پاکستان کو اس ٹائم پہ ہم 100 سال پیچھے ہیں, باقی تو یورپین کنٹری سے پہلی بات ابھی دیکھیں تو وہ جو ایک تبدیلی کا نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہم اس چیز پہ اپنے آپ کو متفق نہیں کریں گے اور اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو ہم 1947 میں واپس چلے جائیں گے. پہلا سٹینڈ تو ہمارا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس پاکستان کو برقرار رکھنے کے لیے جو قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا اس کو اس طرح پہ اور اس سے زیادہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں لازمی بات ہے اس تبدیلی کا نعرہ لگانا بہت ضروری تھا. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان قائد اعظم کی بہن جب اقتدار میں آنے لگی اور پھر اس کے بعد سے آپ پھر مارشل لا لگنا شروع کر دیکھیں ہیں تو ہمارے 3rd ٹائم مارشل لا, اور پھر اس کے بعد آپ پھر دیکھیں منی مارشل لا, یہ ایک طرح سے ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو جب آپ کے ملک میں مارشل لا ہوتا ہے تو پھر آپ کی ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو کوئی بھی کام نہیں کرتی, وہ کٹ پتلی بن جاتی ہے. اور اسی چیز کو آپ لوگوں کو جمہوریت ہے, جمہوریہ پاکستان ہے, ریپبلک کہا جاتا ہے اس کو. تو جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی بھی انڈر رہ کر کسی بھی پریشر میں نہ آ کر آپ اس پاکستان کے لیے کام کریں. ہمارا پہلا مقصد ہی پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ عمران خان صاحب کے لیے کام کرنا, نہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ میرے نعرے بازیاں لگائے جائیں یا میرے لیے نعرہ لگایا جائے. بالکل فرسٹ پرائیورٹی تو عوام ہے نا, پاکستان ہے, پھر اس کے بعد اس کی عوام ہے ہماری.
اور دوسرا آپ کا کوشچن، اچھا ایک تھا شہباز نے وہ کیا تھا شہباز کہ نے جو منسٹر لگائے جاتے جی ہیں وہ اپروچ پہ لگاتے ہیں یا ان کی تعلیمی قابلیت پہ؟ جس طرح سے ابھی اگر ہم چاروں صوبوں میں دیکھیں تو ایک صوبے میں تو اپروچ کی بات کر سکتے ہیں ہم لوگ، اور نہیں چاروں صوبوں میں اگر دیکھیں تو ایک دو میں تو ہم کہتے ہیں اپروچز چلتی ہیں، ٹھیک ہے. کے پی کے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے ایک کو کہا تو دوسرا سی ایم، آپ کا ایک لے مین آیا ہے، ایک عام آدمی آیا ہے، ایک مزدور طبقے سے اس کو اٹھایا گیا، ایک ورکر تھا وہ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سار کا ورکر تھا، میرے جیسا ایک وہ ورکر تھا، آج والے ٹھیک سی ایم ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم پی ٹی آئی میں اپروچز چلتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں، جی پلیز. آپ کی علیمہ خان صاحب کی بہن ہے، آپ کی وہ سب سے پہلے تو کہتی ہیں کہ پوری پارٹی جو ہے وہ گروپس کا شکار ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ان کا ایک بیان ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے جو باہر لوگ ہیں وہ سنسیئر ہی نہیں ہیں، اگر وہ سنسیئر ہوتے تو خان صاحب باہر ہوتے. یہ خان صاحب کی سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے سنسیئر ایفرٹس نہیں کی جا رہی. تو یہ کیا ود ان دا پارٹی کیا فیکشنز بنے ہوئے ہیں، کیا اختلافات چل رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب خان صاحب کو نکلوانے کے لیے کوئی سنسیئر ایفرٹس نہیں ہو رہی جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے میں ان کی اس، اگر یہ بات ہے ان کی تو میں ان کا بڑا رسپیکٹ کرتی ہوں میڈم کا، آپا کا. پہلی بات تو یہ وہ لائے عمل دے دیں ہمیں، ہم پھر اس پہ ایکٹ اپون کر لیتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہماری گھر ہوتا ہے نا، اس میں بھی برتن بھی آپس میں کہتے ہیں ٹکراتے ہیں، تو گھروں میں ماں باپ بہن بھائی بھی آپس میں لڑ جاتے ہیں. زیادہ نہیں ٹکرا گئے ویسے؟ دیکھیں جب سربراہ نہ ہو نا، نہیں جب سربراہ سر پہ نہ ہو تو اسی طرح ہوتا ہے آپ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو تکرار ہے وہ نہ ہو تو آپ کو نہیں پتہ پھر چلتا ہے کہ جی کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے. لازم بات ہے کوئی اگر تنقید ہوتی ہوگی تو کوئی کچھ ان کو لگ رہا ہوگا تو تنقید ہوتی ہوگی. ایسے ڈیفینیٹلی الحمدللہ میں نے کے پی کے میں یا اپنے ہزارہ میں تو ایسا کچھ نہیں دیکھا. مشتاق غنی صاحب ہو گئے، علی خان جدون صاحب ہو گئے، نذیر عباسی ہو گیا، رجب عباسی کو آپ دیکھ لیں، علی اصغر صاحب کو آپ دیکھ لیں، تو لالا ہمارے افتخار لالا بڑے رسپیکٹیبل ہیں. تو ان میں سے بہت سارے آپ دیکھ لیں، میں نے ان کو آپس میں لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو میں شاید دور اتنا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کے اپنے گھر کے بندے. اچھا میم، یہ تحریک انصاف صوبائی حکومت انتظامی طور پر ناکام کیوں ہے؟ یہ شہباز چودھری کا سوال تھا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے فنڈز جو رکے ہوئے ہیں، ہماری جو اسکیمز ہیں وہ پروف نہیں ہونے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری جو صوبہ ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں نا بلوچستان کی آپ حالت دیکھ لیں، بلوچستان میں بھی تو پی ٹی آئی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں نون لیگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے. تو دیکھیں یہ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ صرف پیپلز پی ٹی آئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہے. تو ہمارے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ ہیں، میری کلاس فیلو ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا سسرال بھی تقریباً سیم ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایم این اے ہیں، اور وہ اسی ٹائم سے ایم این اے جب سے علی خان جدون صاحب ایم این اے ہیں. ابھی ہری پور میں وہ دیکھ لیں آپ 47 اور 45 والا ایک فارمولہ پھر چلا، اور اس میں وہ بابر نواز صاحب آئے ہیں. تو لیٹ سی، اب دیکھتے ہیں کہ پھر ان سے بھی پوچھا جائے یہ کوشچن کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کے ادھر ہزارہ کے ہیں، ایبٹ آباد کے ہیں، مائیں بہنیں ان کی بھی ہیں. ڈاکٹر وردہ کیس انہوں نے بڑا ہینڈل کیا ہے، ڈاکٹر شائستہ نے، بینگ اے ڈاکٹر بھی اور بینگ این ایم این اے بھی. آمنہ میڈم سردار آمنہ ہو گئی، تو ان سے بھی کوشچن کیا جائے ڈیفینیٹلی. یہ بھی پوری اسی طرح ایم این اے ہے جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے بھی ہیں. تو یہ سارا کا سارا آپ پی ٹی آئی والوں سے تو نہ پوچھیں نا. سارا نہیں، تھوڑا سا جنگ پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا شارٹ ہم کریں کیونکہ ہم زیادہ تو لوکل ہمارے، لیکن اس کو بھی سردار صاحب پہلے بریک لے لیتے ہیں، پھر یہ جنگ والے پہ پھر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ناظرین گفتگو ہماری چل رہی ہے، ایڈوکیٹ حنا خان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے، سوالات ہو رہے ہیں. شارٹ سی بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آ کے جو ایران اسرائیل کی یہ جنگ جاری ہے اس پہ بھی ان سے ڈسکس کرتے ہیں.
आए हुए हैं आज ये फ्रेस्को पे, हम लोगों ने इनकी जो है वो बर्फी और रसगुल्ले ट्राई किए। फर्स्ट मैं इंतजार कर रहा था कि ये जो ना फ्रेस्को आ जाएगी। है सलवा, आज मैं इधर आई हूँ, आज मुझे इतना मजा आया। बहुत जबरदस्त मिठाई की दुकान न्यू फ्रेस्को स्वीट आपके पड़ोस में खुली है और इनकी रेट्स भी बहुत आलीशान है। मेरे साथ इसके ओनर खालिद भाई मौजूद हैं। जी खालिद भाई, वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिस्पांस अब्टबाद का बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने अब्टबाद की तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा आएँ और ट्राई करें, इंशाल्लाह आप खुद बताएंगे कि टेस्ट कैसा है इंशाल्लाह। थैंक यू जी। शुमाल HD न्यूज़, आज ये न्यू फ्रेस्को स्वीट्स की बाकायदा ओपनिंग हो चुकी है। लोग आए हुए हैं आज ये फ्रेस्को पे, हम लोगों ने इनकी जो है वो बर्फी और रसगुल्ले ट्राई किए। फर्स्ट मैं इंतजार कर रहा था कि ये जो ना फ्रेस्को आ जाएगी। है सलवा, आज मैं इधर आई हूँ, आज मुझे इतना मजा आया। बहुत जबरदस्त मिठाई की दुकान न्यू फ्रेस्को स्वीट आपके पड़ोस में खुली है और इनकी रेट्स भी बहुत आलीशान है। मेरे साथ इसके ओनर खालिद भाई मौजूद हैं। जी खालिद भाई, वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? वेलकम बैक नाजरीन। एक दफ़ा फिर आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, देखने और सुनने वालों को, मैं अपने मेहमानों को भी एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में फिर खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, कमेंट सेक्शन की तरफ दोबारा बढ़ते हैं और हमारे पास कमेंट है, ताहिर अवान साहब के कमेंट है, कोई 3-4 ऊपर नीचे उन्होंने कमेंट्स किए हैं और मैं आपके साथ जी कहना क्या चाह रहे हैं, वन लाइनर बता। कह रहे हैं जी, मैडम KPK का हाल तो देखें क्या हुआ है, आप क्या किया आप लोगों ने सिवाय जलसों और नारों के? ठीक है, सारे ठीक पढ़ है। लेना। अच्छा मैडम, दूसरी बात, डॉक्टर साहब को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। CM साहब, आपकी टेबल पर वो रिपोर्ट है या फिर वो कहीं कैबिनेट में बंद कर दी है आप लोगों ने? बिशारत अवान कहते हैं, बिशारत अवान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जी, ये कमेंट आप जरा इनके जवाब दे दें, बाकी फिर साथ साथ देख लेते हैं कि KPK में जलसों के अलावा, नारों के अलावा हाल देख लें। मेरे ख्याल में इस पे बात हो गई है, बात हो गई है। हाँ, और दूसरी बात ये कि जलसे नारे हम आप लोगों के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए तो नहीं लगा रहे हैं। पैसा मेरा जाया हो जाए, टाइम मेरा जाया हो जाए, फैमिली मेरी तबाह हो जाए, सोशल मीडिया में हम एक्सपोज हो जाएं, डेटा हमारा ऊपर चला जाए, तो कल इक़्तिदार हमें मिल नहीं तो नारेबाजियां हम लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, तो फिर इक़्तिदार किसको मिलेगा? बिल्कुल। अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये निकले हुए हैं, उनको ये जरूर मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा, हमारा साथ दें आकर। बिल्कुल। हम कम होंगे तो शायद इतना जल्दी असर नहीं करेंगे। आप ये कतरा कतरा करके दरिया बनेगा तो काम अच्छा होगा। अच्छा नहीं, नारे अगर हम एक मिनट किंसा हम नारे मारेंगे आपके पीछे, तो आपको तो इक़्तिदार मिल जाएगा, आपको मुफ्त पेट्रोल मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? आपको मिनिस्ट्री मिलेगी, याशियां मिलेंगी। आप जब मैं आपके दरवाजे पे जाऊंगा, आप कह देते हैं सरदार साहब कह दें मीटिंग में हूँ, अभी फारग नहीं हूँ, हमें क्या मिलेगा? यही शुक्र दिया ना इमरान खान ने, अपनी आवाज बने, ठीक है? नहीं, बन तो गए, बन तो गए। आपको इतना कुछ पता है तो आपको चाहिए कि आप निकले। मैं ये नहीं कहती अगर PTI वाला गलत करे आप निकले, नहीं, वो यहाँ से बैठ के भी काम कर रहे हैं। हम तो देखे काम तो लगे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक जो हमारा जो एक आम आदमी है, अगर उसको लगता है कि उसके साथ गलती हुई है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे डोर टू डोर क्या आप
ایک سیکنڈ نہیں لگتا آپ کی ویڈیو بنانے میں, کسی کو تنقید کرنے میں, کسی پہ کیچڑ وہ پھر نہیں پیکا ایکٹ آ جاتا ہے نا, ادھر بھی ہمیں باندھ دیا گیا ہے نا. ایک تو لوگوں نے اپنے لیے لگوایا نا کہ کسی کو مامانا کہا جائے. حالانکہ سب سے زیادہ جو جھوٹ اور ہوتا ہے وہ اسکرین پہ آتا ہے, اس پہ ہم اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں. جو ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل کوئی ہمارے کمنٹ سیکشن میں کسی نے, یا بلکہ کال جنہوں نے کی, انہوں نے کہا میڈم نے مجھے گالی گلوچ کر دی. شکر ہے وہ آن ایئر تھا اور وہ گالی گلوچ کو میرے لیے ایک اور, نہیں وہ تو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے سامنے. یہ تو پھر آپ کو سمجھا کہ پیکا ایکٹ کس جماعت کے لیے بن گیا ہے نا. دیکھیں پیکا ایکٹ آپ مزاق وہ تو واقعی میں نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا she have no answer, just گالی گلوچ. نہیں یہ ایسا ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو نا, سب ہر بندہ جو ہے چیزوں کو جذبات سے دیکھ رہے, جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کا مقصد ان کے ساتھ لو کرنا, عشق کرنا یا ان کو آگے پیچھے ناچنا نہیں, ان کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا, لوگوں کے لائف کو پروٹیکٹ کرنا, ان کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا. پی ٹی آئی کی انہوں نے بات کی کے پی کے میں, میں نے تو ابھی تک ان کو کچھ کہا ہی نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کی کہ میڈم نے. چلے میں مس انڈرسٹینڈ, آئی گیس مس ہو سکتا ہے انہوں نے سن نہیں, چور نہیں کہا میں نے اب تک, کیا بھی نہیں کہا, یعنی الگ الگ دو کمنٹس تھے نا. میم وہ اس ٹائم چور تھے نا, آج وزیر اعظم ہے. اب کیا پتا آج خان صاحب یہ ہے تو کل وہ بھی وزیر اعظم ہو. اچھا آپ کے چیئرمین جو ہے نا, ایک منٹ, بیرسٹر صاحب نا, تو بڑے مزے کی بات مجھے لگی, انہوں نے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ چور یہ ہے. انہوں نے پیپل پارٹی نے کہا اس کو چور ہے, یہ چور ہے, اس نے کہا تب ہمیں پتہ چلا. آپ نے بولا کہ یہ عمران خان صاحب نے بولا لوگوں کے لیے نکلا. اور پھر سردار صاحب آپ نے جواب پیٹرول 55 روپے مہنگا ہوا ہے, پی ٹی آئی کیوں نہیں نکلی؟ دیکھیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے تو اس پہ ایکشن لے لیا ہے. وہ آپ سے ہماری تھوڑی دیر پہلے آف ایئر بھی بات ہوئی تھی اس حوالے سے. دیکھیں ایران نے پاکستان کو تو پیٹرول بند ہی نہیں کیا, تو مجھے نہیں سمجھ آئی. پہلی بات تو کوسچن از دیٹ کہ پرائسز کیوں ہائی کی گئی ہیں. پیٹرول پہلے سے پڑا ہوا تھا, پیٹرول تو پہلے سے بھی تھا. ایران نے ہم پہ اوپر کوئی سینکشن نہیں لگایا, وہ نیا پیٹرول تو آیا نہیں ابھی, وہ کوئی چیز اس نے ہم پہ سٹاپ نہیں کی ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ 55 روپیز 55 جو انہوں نے انکریز کیا. میں نے وہ چارٹ بھی دیکھا ہے جس میں جو ایشین جو ممالک ہیں جس میں یہ پیٹرول ہوتا ہے, جس میں انڈیا نے 0% کوئی اس نے تبدیلی نہیں کی. انڈیا مہنگا نہیں کیا, بہت پاپولیٹڈ ایریا ہے, یعنی ابھی نہیں کیا. ابھی انہوں نے مطلب اب وہ رشیا سے لے گا, امریکہ نے اس کو اجازت دے دی. ابھی زمین میں نہیں پہنچا تو 55 روپیز کر دیے تھے. تو یہ اب آپ سوچیں نا کہ اب اس چیز کا پھر ہم میں کہوں کہ چوری کر لی یا یہ خزانے میں جائے گا, یہ پیسے کہاں جائیں گے ویسے, یہ اوپر والے پیسے. مطلب دیکھیں پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ میں ایلیٹ کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے کیا پرواہ ہے, ہو جائے ڈیفینیٹلی مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایلیٹ کیپچر ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, 100 ہو جائے. نہیں وہ ایک پولیٹیشین نے انہوں نے بولا تھا نا کہ بھئی 110 بھی ہو جائے. آپ کیا کر لیں گے, کوئی بات کریں نا, آپ سے سمجھے نہیں ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مگر وہ بندہ جو بائک چلاتا ہے, ٹھیک ہے, سب سے سستی, اس کے لیے سی ایم نے ریلیف کیا ہے, بالکل کیا ہے. ہمارے سی ایم نے اس پہ ایکشن لیا ہے, اس نے اسکیمز بھی آگے کر دی ہیں, اس نے پروجیکٹ بھی ابھی دیکھیں آگے دیکھیں گے کس طرح پہ وہ اس کو کریں گے. اس بارے میں تفصیلات کچھ آئی ہیں کہ وہ کس طرح, وہ کہہ رہے تھے کہ 2200 روپے کی ہے, 1100 روپے دو ساتھ میں دیں گے ان کے لیے, موٹر سائیکل جو رجسٹرڈ ہیں. میم پنجاب میں بسنت منائی جا رہی ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ فیسٹیولز ہو رہے ہیں, یہاں پہ احتجاج, قتل و غارت, لڑائی جھگڑا, شور شرابہ, لاقانونیت. کے پی کے میں ایک عجیب سا معاشرتی عدم استحکام ہے, جبکہ وہاں پہ وہ لوگ اتنا اس طرح کر رہے ہیں. تو کیا کے پی کے گورنمنٹ یہاں پہ عوام کے لیے کوئی اس طرح کے وہ نہیں بنا رہی, کوئی فیسٹیولز, کوئی ایونٹ جس سے لوگوں کو اس فرسٹریشن سے, اس ڈپریشن سے کم. سر ابھی حالات ہیں فیسٹیول کرنے کے, ابھی تو حالات ہی نہیں پنجاب میں ہو رہا ہے نا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. بسنت نہیں ہونی چاہیے, نہیں بسنت تو چلی گئی نا, ابھی نہیں ہونا چاہیے. جو حالات ابھی آ رہے ہیں نا اس کا نہیں ہونا چاہیے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, اس اسپیسیفکلی اس پوائنٹ ان ٹائم کی بات نہیں کر رہا. اوور آل آپ پی ٹی آئی کی بات مائنڈ تو نہیں کرتے. دیکھا دیکھا اس کو میں پولیٹیکلی نہیں لیتی ہوں. نارمز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے, کچھ کلچر جو ہمارا ہوتا ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے ڈفرینٹ, ہماری جو گیمز ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہیں. پنجاب میں کیونکہ وہ جو ہمارے ناردر ایریاز تو نہیں ہیں, ہلی ایریاز نہیں ہیں, تو وہاں کی جو ٹریڈیشن ہے وہ اس کو زیادہ تر یہاں چترال میں ہوا ہے نا, پولو میلہ ہوا ہے نا, وہ جس سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں موسٹ آف لوگ لوڈو کھیل لیتے ہیں, یا وہ بلیڈ وغیرہ کچھ ہوتی ہیں اس طرح کی, وہ چیزیں کھیل لیتے ہیں اپنے ہر ایک. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وہ کرنا چاہے وہ لوڈو کھیلے. ایگزیکٹلی لوڈو کھیلے, آج کل حالات کی رہ گئے. اچھا میڈم, میں اس پہ کوئی بات کرنا چاہوں گی, میں سیاست پہ نہیں بات کرتی ہوں اس ٹائم پہ. اس پہ جو یہ جو کائٹ جو اڑائی جاتی ہے, میں اس کے سخت خلاف ہوں. چاہے کے پی کے میں اڑائی جائے یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں منائی جائے, کہ اس کے جو ہے نا جو افیکٹس ہیں وہ ہمارے جو بائکس چلانے والے, جو پھر لوکل ٹرانسپورٹ کی بات آتی ہے,
बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं। ये लोग तो कहते हैं कि धरनों में मर गए, फलां जगह में मर गए। ये लोग जो काइट्स में मरे हैं उनकी आपने रेंजेस देखी हैं, जो डोर उनकी गलों से गई हैं, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के घरों में। उस दिन मैं जा रही थी तो मैं आई थिंक कि मैंने पिंडी को क्रॉस किया, क्या मेरी गाड़ी के आगे वो डोर आ गई, मेरी गाड़ी थी, चलो जी, अगर वो किसी के गले में नोट आ जाता, वो तो उंगली में लग जाए तो कितना ही। मैंने एक बच्ची की वीडियो देखी कि वो गला ऐसे हुआ था, पूरा कटा हुआ था। मतलब इसका कौन जिम्मेदार है? मैम आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या फिर बाइक चलाना भी खतरनाक नहीं है? बाइक को भी बंद कर दो, हमारे मुल्क में हर चीज़ को बंद कर दो, ख़त्म कर दो, ये क्यों है? देखिए काइट चलाना, स्पेन में टर्मेटिनो एक इवेंट होता है जिसमें वो लोग बैल उनके पीछे होता है और वो आगे आगे भागते हैं। क्या उसमें हर साल उस इवेंट में 3 से 4 बंदे की हलाकतें नहीं होती? फिर टर्मेटिनो एक इवेंट होता है जिसमें वो टमाटर मारते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, उसमें कितने लोग इंजर्ड होते हैं। क्या वो उसको बंद कर दें? बजाय इसके कि बंद कर दें, अभी इस दफा क्या कितनी हलाकतें हुई हैं। SOP सेट करके इसको एक प्रोटेक्टेड इवेंट भी तो बना के एंजॉय किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ ये देखें इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ। 1 लाख रुपए का टिकट हो गया था ड्यूरिंग दीज डेज। किस चीज का? ये बसंत के टाइम पे डोमेस्टिक फ्लाइट का कोयटा से लाहौर 1 लाख रुपए का टिकट हुआ है। फिर पतंगे बिकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, उससे हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ है। मैं तो नहीं जा सकती हूँ किसी भी शहर में बाय एयर, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। नहीं लेकिन लोग गए हैं ना, देखिए जो लोग गए हैं तो वो इस जिनके पास पैसा होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आपने देखिए बसंत बनाने के लिए वो लाख रुपए इस्तेमाल कर, वो लाख रुपए खजाने में क्यों नहीं डालते हैं? गरीबों को दे ना। नहीं 1 लाख रुपए का टिकट है ना, एक बंदा अगर एंजॉय करने के लिए एलीट क्लास, अब उसकी जेब से पैसा निकल के अगर गरीब उसमें आ रहा है, अगर बिजनेस हो रहा है, तो 1 लाख रुपए का टिकट दे के क्या हाथ? नहीं मुझे ये तो सर्कल नहीं समझ आती है इस तरह की एलीट क्लास जिस जगह पे दे रही है वो भी एलीट डिपार्टमेंट्स ही हैं सारे। मैडम ये केपी में ये जो आया है 12,000 वाला जो सीएम साहब ने प्रोजेक्ट किया है, तो ये लोगों को मिल रहा है? कुछ लाजिमत हर बंदों ने अपने मुताबिक दिए हैं। मेरे पास आए थे मुझे, क्योंकि मुश्ताक गनी साहब ने कहा था कि आप क्योंकि काम भी कर रही हैं तो आपको ऐसे लगता है जो तो मैं आपको भी इतना देता हूँ, आप मुझे वो बंदे। तो डेफिनेटली मैंने अपनी तरफ से 99.9 अपनी तरफ से जो बंदे उनको प्रोवाइड किए हैं वो वाकई में इस पे काम हो रहा है। अच्छा मैडम आपके लिए कमेंट है कि हिना खान मैडम जब अब्दुल्ला का मर्डर हुआ आप कहाँ थी? वैसे तो आप हर जगह पहले होती हैं, लेकिन वहाँ आपकी पार्टी का मसला था, इस वजह से आप नहीं गई? नहीं इसको पार्टी का मसला तो ना कहें, क्योंकि वो बंदा हमारी पार्टी का तो नहीं था। उनके फादर हैं जी, उनके फादर हैं, उनके फादर इन्वॉल्व नहीं थे। उनके फादर ने तो बड़ा अच्छा काम किया, बेटे को उठा के दे दिया, दो कि ही इज नॉट इन्वॉल्व इन मच, मगर उस पर हम बात नहीं करेंगे। वो आपके इदारे हैं, मौजूद हैं, उस पर वो इंसाफ जरूर दिलाएंगे। और इन्होंने शायद मेरा मीडिया नहीं देखा, मेरा फेसबुक नहीं देखा, मैंने आवाज़ भी उठाई है, ठीक है, डेफिनेटली। और अब ये तो नहीं है कि मैं अब उनके घर जाके पत्थर तो नहीं मार सकती थी। ये कहते तो मैं वो भी मार देती हूँ। और कोई कमेंट है? जी, आप इंसानी हकूक की अलमदार बनती हैं, बताएं एबटाबाद में कितने मर्डर हुए, कितनों को इंसाफ मिला और KPK की पुलिस जा कहाँ रही है? खुद ही अपनी आवाम को मार रहे हैं। नाम क्या है? ताहिर अवान साहब। इनके काफी ज्यादा कमेंट्स हैं जो कि मैं 3-4 इनको बोले कि मैं बन तो नहीं रही, अलमदार बनना और होना में फर्क होता है। मैं बलोचिस्तान से है हमारे साथ। और जहाँ तक रही मर्डर की तो डेफिनेटली हमारे अदारे को चाहिए कि इस पे काम करें, बिल्कुल ठीक है। रूल ऑफ लॉ की बात की है हमारे इमरान खान साहब ने, हम भी उसकी कानून की बालादस्ती चाहते हैं और इसी के लिए शोर डालते भी हैं हम कि जी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो कानून की बालादस्ती इन्हीं चीज़ों में होगी ना, कि कानून की बालादस्ती इसमें हो कि जी मरियम साहिबा ने ये सूट इतने का क्यों पहन लिया या उन्होंने इतने बोटॉक्स क्यों करवा लिया। हम उस पर तो बात नहीं करते हैं, हम उस पर तो नहीं लड़ाई करते हैं। हमारी आवाज़ ही कानून की बालादस्ती पे ये है कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने दें, इसको किसी डिपार्टमेंट के किसी इदारे के हवाले ना करें, ठीक है। जो आपके ट्रायल हैं जो वो फेयर ट्रायल हों, आपके जब तक फेयर ट्रायल किस तरह पर होंगे वो यही वाली बात है जो इन साहब ने कहा भी है कि अदारों का इस टाइम पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कायदे आज़म से लेके इलामा इकबाल, फिर हमारे इमरान खान साहब और उसके बाद हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हज़ारा के हो गए, पाकिस्तान के PTI से, या वो बंदा जो पाकिस्तान को चाहता है, तो डेफिनेटली वो ये कानून की बालादस्ती की बात करता है। तो जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कानून का रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता ये इसी तरह की ये फसाद रहेंगे। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, आप दोनों में से किसी एक का सवाल हो तो मैम। बस लास्ट ये है, क्योंकि ये प्रोफेशन आपका ज़ाहिर वकालत है, तो आप वकालत को सही समझती हैं वैसे कि ये ठीक है? देखिए वकालत जो है
कहते हैं कि मजहबी लिहाज से, कब्र तक मजहबी आपको सीखना पड़ता है। हर मजहबी प्रोफेशन लिहाज में से प्रोफेशन है ना। देखिए मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ ना कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उससे पैसे मांगती हैं जी, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी है, फिर आपको पता भी होता है ये गिल्टी है, लेकिन आप अदालत में जाके उसको कोशिश करती हैं कि उसको यानी जमानत मिल जाए या वो बरी हो जाए, तो जब कि आपको जो पता होता है कि वो गिल्टी है, तो इसमें मजहबी लिहाज से तजाद नहीं आ जाता कुछ? देखिए मुझे बाकियों का तो नहीं पता, हमारे पास जो फाइल आती है हम उसको डेफिनेटली उसको पढ़ते हैं, हम ओथ लेते हैं, जो हमारे पास एक्यूज्ड हो गया या वो जो बंदे आते हैं उनसे ओथ लेते हैं और वो ओथ करते हैं कि ये जो कुछ भी है सच है, जो हम कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, तो हम उस ओथ पे उस कसम पे जाते हैं, ठीक है। हम अपने सर पे कोई चीज़ नहीं लेते हैं और ना, और जहाँ पे मुझे आपको पता है, देखिए मैं अभी आपको एक बात करूँ ना, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखें अगर आप देखिए मैं ज़मीर की बात करूँ ना, मैं ज़मीर की बात करूँ, हर बंदे का ज़मीर अपना है, वकील को पता होता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो गिल्टी है कि गिल्टी नहीं है, सही है, वो गिल्टी भी हो फिर भी वो केस उसका लड़ता है। देखिए ये प्रोफेशन है ना, आप गिल्टी आपके पास तो जो फिर फाइल मज़हब आती हमारा है, कहाँ गया? देखें जो हमारी फाइल आती है, देखिए हमारा अगर बात हो जाए तो फिर जो हमारे जो हमारा कानून है ये शरीयत के मुताबिक तो बना नहीं हुआ, ठीक है, जिसमें कोड़ों की सज़ा भी होती है, हाथ काटने की सज़ा भी होती है, तो उसको वो स्टेट का ये एक लॉ है, ठीक है, उसको हम लेके चलते हैं। और जहाँ तक रही ओथ, मैं आपको पहले कह चुकी हूँ ये बात ज़मीर की होती है, हर बंदे का ज़मीर है। देखिए मैं अभी अगर आप बात करें ना कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी रेपिस्ट का केस नहीं लिया, मुझे बहुत ऑफर्स भी आई, मैंने बहुत केसेस पे मेरे पास अच्छी अमाउंट में मुझे ऑफर आई है, मैंने हमेशा कंप्लेनेंट साइड से लिया दो कि वो मैं आपको बताऊं कई बार हम लोगों ने केस किए हैं, मुझे ये पता चल जाता था कि ये रेप केस में जो कंप्लेनेंट है वो झूठ बोल रहा है, फिर उस पे मैं हम लोग क्विट भी कर जाती हूँ। मैं अपनी बात सही बात है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था ना कि आया कोई ऐसा जिलाए अमल नहीं आ सकता कि जिसमें कि हमारा मजहबी जो है जो एक उस पे असर है वो भी ठीक रहे और हमारा प्रोफेशन भी ठीक हो जाए। कसम ली जाती है ना, एक्यूज से कसम ली जाती है ना कि मैं जो भी कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दिल की राज तो अल्लाह जानता है ना। जज बैठा हुआ भी कसम पे यकीन कर रहा होता है, जो वकील हैं वकीला हैं वो भी उसी कसम के आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो फिर अगर हम लोग फिर किस तरह पे हम कहेंगे नहीं जज साहब ये झूठी कसम उठा रहे हैं। मैम ओवरऑल ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना कि आम बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो कैसे मिल सकता है? एक बंदे की सारी जिंदगी अदालतों, थानों, कचहरियों, अस्पतालों में गुजरी है, तो उन रिफॉर्म्स के लिए काम होना चाहिए, डेफिनेटली उसके लिए काम होना चाहिए। अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो तो चलें, वो तो पाकिस्तान के लिए नहीं हुई, प्रोग्राम का टाइम वो तो अपने मफाद के लिए बनाया गया है, वो एक गेम है, चलें उस पे तो फिर बात क्या करेंगे। अदारे, फिर वही वाली बात है, अदारे तभी स्ट्रांग होंगे जब हम लोग खुद उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें आज अपने टाइम दिया। मैं अपने मेहमानों का भी, सीनियर एंकर पर्सन है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की आरा सुनी। जमहूरियत का हुस्न यही है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सामने आए और मुकालमे के ज़रिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सियासी क़यादत और तमाम जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। नाज़रीन कराम, शमाल एचडी न्यूज़ के चैनल से किंजा आलम और अच्छा मुझे बात एक याद आ गई है, अभी मुझे याद आ गई है, सॉरी, कि हमारे जो एंकर पर्सन है शहबाज चौधरी, उनकी तबीयत बहुत नासाज है और हम दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्दी सेहत याब करें। शहबाज, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको सेहत दें, सेहत और तंदुरुस्ती, ताकि आप जल्दी से ठीक होके वापस ऑफिस आएँ, दोबारा आके हमें तंग करें। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, कैमरामैन बिशारत अवान, सीनियर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सरदार तोकीर सर, मुतीब अहमद सर, अरमगान अब्बासी, किंजा आलम और मेरी जो ख़ास मेहमान थी हिना खान की तरफ से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।